today is the last day. We are going back to home. ब्रेकफास्ट कर लिया है. 10 बजे छोड़ेंगे, मतलब बस 10 बजे छोड़ेगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में. तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे. बाय. बज रहा है लेकिन पता नहीं गाना कौन बजा रहा है. और यहाँ पे एक भाई है, वो बोल रहा है मुझे गाना बजाने, हनी सिंह वगैरह का. और पेयर नहीं हो पा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है गाना कौन बजा रहा है. खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि खाना लेके आए हैं, जगह चाहिए, जगह नहीं मिल रहा है खाने के लिए. तो सब कोई वेट कर रहे हैं. सोचा था सुबह ही ब्लॉग ख़त्म कर दूँगी. नो, हम लोग बस में खाना खा रहे हैं. ये पार्टनर बन गया मेरा. हाय करो. पार्ट टाइम ব্লগ. মনে পড়েছে কি গো, মনে পড়েছে নাকি বেদুন? আমার কথা মনে পড়েছে কি পড়েনি এখানে? হ্যাঁ, তুমি যে ছিলাম না, তুমি কি আমার কথা ভেবেছ কি ভাবো নাই? তুমি আমার কথা মনে পড়েছে? ওর আমার কথা মনে পড়েছে গো মা. ও আমার কথা ভেবেছে. তুই তো আমাকে আদর করবি. হ্যাঁ বেটু, তুই আদর করবি তো. তুই আমি তোকে আদর করবো? হ্যাঁ, আমি এসেছি বাইরের থেকে. বমি করে দিয়েছে বুঝেছিস, বিছানায় তো দৌড়িয়েছে. রোজ এখন খেলবে দৌড়ায়. তোরা আমার মেয়েটার দিকে কিন্তু খেয়াল রাখছিস না. আজকে খালি কালকে এই আমাদের বাগানে পুতুলের ঘরের পেছনে লালু চাচ্ছে, সবাই কি হয়েছে মা? কি হয়েছে বাবু? কি হয়েছে সোনা? কটা বাজে? 9:30. কি হয়েছে মা? দাঁড়া, আজকে